বাহ বাহ মামা বাহ কোড়লো দিশুছে মাইকিড়টা যেମିତି ସରଗରକୁ ଔଷଧଟା ଖସି ଆସିଲା ପରି ରମ୍ବ ଉର୍ବଶୀ ମେଲକା ତାଠୁ ବି ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଏଇ ମାଇକିଳଟା ହେଲେ ଏ ମାମା अरे गेला भणजा ଏଇଟା କିଏ ମାମା ଏଇଟା କିଏ ये मां हेटा तो से मंगलू तार बह ଓହୋ ମଙ୍ଗଲୁର ପହ हां से चक्रधर चासीर मेहजी ତାହେଲେ ସେଇ ଚାଷୀ ମାଇକିଳଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ହେ ମାମା हां ତା ଦେହରେ ମୋ ଦେହଟା ଛଇଗଲା ନା ମୋ ଦେହଟା କେମିତି ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହେଇଗଲା ମାମା ଝିମ୍ ଝିମ୍ ହେଇଗଲା ଯାହା କହ ମାମା ମାଲଟା ପୁରା ଝକାସ ଅଛି ये मां माल डार के हे माल पीरा माल और माल तो झक्कास करूची ଏ ମାମା अरे मोर रंजित लाला ମାମା पलसा पुलो बस नहीं ना देखले सुंदर दिसी ଏ ମାମା पलसा पुलो बस नहीं ना देखले सुंदर दिसी ମାମା ई बयस्ती पिहार कोले देहटा फुर्ती लगसी ଏ ମାମା କଣ କହୁଛ ବାବା ତାକୁ ଦେଖିଲା ପରଠୁ ମୋ ମନଟା କାହିଁକି ଅବୁଝା ହେଉଛି ଏ ମାମା ଜାଣିଛ ନା ଏଇ ତମ ଭଣଜାର ନଜରଟା ଯୋଉଠି ପଡ଼େ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତାର ହେଇଯାଏ ଏ ବାବା ଆଜି ଏଇ ତମ ଭଣଜାର ନଜରଟା ସେଇ ମାଇକିଳ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି ବୋଲେ ସେଇ ମାଇକିଳଟା ମୋର ହବା ଦରକାର अरे रंजित लाला ମାମା ये तो फूलन ना अच्छे चिंता निर्धन ସତ କହୁଛ ମାମା हेटा तो चासी गर्भ आसे ने ଏ ମାମା हे चक्रधर चासी चाष काम करी जीवा ମାମା ए तार में जी बासी धरी कर नहीं देवरे धन आमे हे नाले बसी थिमु ଏ ମାମା आसरा बेले उठे करी नहीं जीमु ଓ କଣ ଆଇଡିଆ ଦେଲେ ମାମା ମୋ ମାମା ପରି କିଏ ହବ ଆଉ ଡେରି କରିବାନି ଶୀଘ୍ର ଯିବ ନହେଲେ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଇପାରନ୍ତି ये मां चाची मारे मोर रंजित लाला ଠିକ ଅଛି ମାମା ମୁଁ ଆଗରେ ଯାଉଛି ତମେ ମୋ ପଛରେ ଆସ ଆସୁଛି ମାମା हाँ मोर प्लानटा ठीक रास्ता के जाउछि सीधा सीधा जाउछि ई पिला तरे महे टुकिर रूपे नजरटा पकई देला हेले तो नहीं छाड़े ना पिला तो सन पाल्टी जाइछि ए टुकिर के हाथ पनत करबा ए चक्रधर चासी ना ने करबा राजा के डाकबा मंत्री के भी डाकबा एमएलए के डाकबा सरपंच के डाकबा गाँव वाले सबके डाकबा नाने करबा सेती बेर के जोना दीबा किन बाटर पेन किन बाट के खाबा अरे भकुआ रज्जा विकलांग रज्जा मोर ना होचे फूलमती तरमतीटा भरमी जीवारे भकुआ रज्जा एती पीणा धई धई करी बसबी अरे ऐसी पीणा धई धई करी बसबी तोर तोर परा भुकुआ रज्जा मन के 3 गरु पेन पिहाबी थारे बेटा में जे चौछाई थरे नहीं मा पीरा गोला अच्छे जैसी 5 नहीं दिन लागी थी नहीं है